بسم اللہ الرحمن الرحیم تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھا یہاں تو جو رہے غمگی بال اٹھے۔ تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھا یہاں تو جو رہے غمگی بال اٹھے۔ مبارک ہو مبارک ہو تیرا آنا، مبارک ہو تو رہبر قوم ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رہبر قوم ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے، ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے۔ عنا دل کی زباں پر ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رہبر قوم ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہمارے فاروق ممبر صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے اسٹیج پر، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اب آج کے 11 خوش نصیب طلبہ وہ ہمارے سامنے آخری صورتوں کی تلاوت فرما کر زمرے حفاظ میں شامل ہوں گے۔ حافظ محمد سلیت الطاف حسین قریشی، حافظ مومین شیخ عفان شیخ سلیم، حافظ عبدالرحمن ساجد اختر، حافظ شیخ حذیف شیخ محبوب قریشی، حافظ زید خان نثار خان قریشی، حافظ شیخ عبداللہ شیخ عابد، حافظ محمد زید ریاض احمد، حافظ شیخ عبداللہ اشفاق احمد، حافظ سید شعیب سید طیب علی، حافظ محمد سفیان تنبولی محمد حنیف، حافظ ابو زید عبدالخالق، یہ طلبہ ہمارے سامنے تلاوت کریں گے۔ شروع کریں حفاظ کرام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
صدق اللہ العظیم. دعائے ختم القرآن. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ تمام حفاظ کرام کو اپنی کتاب کی اشاعت و حفاظت کے لیے قبول فرمائے، ان کے والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے، اساتذہ کے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنائے. آئیے اب میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ ان حفاظ کرام کی دستار بندی فرما کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں. اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے علماء کرام سے بھی گزارش ہے طلبہ کی دستار بندی. مدرسے کے اساتذہ کرام معلمین اوپر تشریف لائیں. حفظ کلاس کے اساتذہ خصوصاً اوپر آ جائیں. مدرسہ زید بن حارثہ کے حافظ اشرف صاحب، طالب علم کی نظم بھی ہے وہ بھی آ جائیں. حافظ معاذ ارقم انور حسین، حافظ ابو فیصل ناصر حسین. کہاں ہیں یہ طلبہ؟ آگے آ جاؤ بیٹا، جلدی سے آ جاؤ، جلدی آ جاؤ. ادھر آ جائیے کنارے پہ. شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا موصلہ. 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا موصلہ. مل گیا ہے رب سے
तस्बे आसरों को आसरा हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहो करते अदा हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। अम्मी अब्बू को खुदा कल ताज वो पहनाएगा जिसके आगे चांद सूरज को गिरहन लग जाएगा। अम्मी अब्बू को खुदा कल ताज वो पहनाएगा जिसके आगे चांद सूरज को गिरहन लग जाएगा। शर्त बस ये है न हो कौलो अमल में फासला हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहो करते अदा हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। हिफ्ज़ कुरान के अल्फाज तुमने कर लिए नेमतों से दामन तुमने अपने हर दम भर लिए। हिफ्ज़ कुरान के अल्फाज तुमने कर लिए नेमतों से दामन तुमने अपने हर दम भर लिए। अब अमल की मोतियाँ चुनने का आया मरहला हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहो करते अदा हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। माशाअल्लाह, इन तलबा के लिए इनाम है, देते हुए जा। अब हम सबके मुशफ़िक़ मोहतरम